Misri kuingia Kanaani. Baraye mu mihana myishirenga 42. Ulikuwa na vijiji karibu 22. Ariko wenda nzagenda mbabwira ngo mike mike. Lakini tenda nikitaja taja moja moja. Ikigenda isobanura no mu buryo bw'umwuka. Na ina maelezo katika kiroho. Kubera ko nta mwanya ariko nzagenda mbisho. Kwa maana tuna muda tutaeleza. Biravuga ngo nasema hivi. Nurugendo wenda bandika mu. Ni safari kwa wale wanaandika. Rwo kuvira Masesi. Ya kutoka la Masesi ugana Scott. Na kuingia Scott. Nurugendo rwo kuva muri 2025. Ni safari ya kutoka 20 mwaka 25. Kwinjira muri 2026. Kuingia mwaka wa 26. Ira Masesi ni Scott biratandukanye. Na Masesi na Scott ni tofauti. Rero bizabaye muri 2025. Kwa hivyo yaliyofanyika katika mwaka wa 25 bigomba gutandukana n'ibyo tugiye kwinjira mu muri 20. Yawe tofauti na mwaka wa 26. Umesikia? Ni kama mmechanganyikiwa. Tangu dusubize mu gasirimba. Ama tuweke gisirimba. Soma. Maraza kubyumvira tugeziriye. Nitakuja kusikiza baada ya kuendelea. Igitabo cyo kuva ibice 12 umurongo wa 37. Aha. Haravuze ngo Abisiraheli barahaguruka nagira ngo uyu mwaka nataka mwaka huu igihe ugize wicaye uparitse udahaguruka vile wakati umemaliza ukikaa bila kutoka Masesi nukumuvinga kutoka Ramasesi ni gutera intambwe ni kupiga hatua nukuvaho waruri kutoka mahali ulikuwa nukuvaho Satani yari yarakuboheye kutoka pahali ulikuwa umefungwa nukuva hariya warugize imisi uzenguruka kutoka pahali ulikuwa siku nyingi Abisiraheli barahaguruka Abisiraheli barahaguruka bava Iramesesi bataha Isukoti. Nuko ikiza kigaragaza ko umuntu yahindutse niki kinachoonesha kuwa mtu abembadilika nini nuko afitaho yavuye ni kwa kuwa na mahali ametoka hanyuma akagira nahagera ako na mahali amefika ikiza kwereka umukristo wahindutse nini kitakacho kuonyesha mukristo aliyebadilika nini agomba kuba afita amateka yaho yarari lazima awe na historia ya mahali alikuwa hanyuma bikagaragara naho ageze na iweze kudhirika pahali amefika niyo mpamvu bigoranye cyane kubona umukristo bunyine kugira ngo umenye ko yahindutse ndio maana vigumu sana kumuona mtu na kujua alibadilika bigoye kumenya cyane maana vitu vigumu zaidi nta rugendo yigeze akora maana mna safari aliyoifanya ruvira Mesesi ambayo inatoka na Mesesi rugani Scott na kuelekea Scott nukuvuga ko umukristo agomba kuvira Masesi lazima akatoke la Masesi agafata urugendo na kuichukua safari akinjira Scott na kuingia kwenye Scott komeza tuendelee abigenzaga bari abagabo uduhumbi 6 yes yose mbivuga abana batari mu mubare yego kandi n'ikivanga cy'amahanga menshi kijyana nabo n'imikumbi n'amasho by'amatungo menshi cyane berekeraho ja kuri 16 no kuri 35 16:35 iyo abantu batangiye urugendo rwo kuva Iramesesi watu wakianza safari kutoka Ramasesi bakinjira Scott na kuweza kuingia Scott baba bavuye mu maboko y'isi wametoka katika mikono ya ulimwengu mu butware bw'Imana na kuweza kuingia kwenye ufalme wa Mungu Mugiputa Misri hagereranwa n'isi inafananisha na dunia iwabo wa Farao kwake Farao agereranwa na Satani Farao anafananishwa na Shetani Egiputa ikagereranwa n'isi Misri inafananishwa na dunia abantu bateye intambwe watu wakipiga hatua bagafata urugendo rwo kuvira Masesi na kuchukua safari ya kutoka Ramasesi baba bavuye iwabo w'umubiri wametoka kwa mwili baba bavuye mu bwami bwa Satani wametoka katika ufalme wa baba bageze muri territory wameweza kuingia kwenye territory ya Misri Scott wakifika Scott bwana sivyo sana nabyo nzabibabwira naye nitakuja kuelezea ico gihe nukuvuga ko ibikenerwa byose yanayotakikana yote biva mu ijuru yanatoka mbinguni ndaza kubabwira manu nitakuja kuambia manu Imana izigenera abantu ambaye Mungu huandalia watu iyo bemeye kuva Ramasesi iwa umekubali kutoka Ramasesi bakaja mu bwami bwi Scott kuingia katika ufalme wa Scott iyo umuntu agezaho Imana ishaka mtu akifika pahali Mungu anahitaji mu yane magambo si wewe wige si wewe unayejitawala si wewe uteganya icuru si wewe utakayeandaa kile ijuru rizariteganya amani kava mu itaweza kuandaa amani na kushoka mbinguni abantu bateye na kuweza kuwapata watu waliopiga hatua twari twivovotera unajua kuna mengi tunanungunika usaba Imana ngo waye kubera iki tunauliza Mungu nini kwa nini kubera iki kwa nini haya ahubwo banza utekereze eske navuye Ramasesi kwanza fikiria je nimetoka Ramasesi bali niko Scott komeza 35 ibice 16 kuva 35 yes haravuze ngo Abisiraheli barya manu imyaka 40 bagise mu butayu bageza aho bagereye mu gihugu bagezaho mutegere bariye manu kuva umunsi basohotse Ramasesi amen imyaka 40 ingahe 40 kugeza bageze kugeza aho bagereye mu gihugu
Abisiraheli barya manu imyaka 40. Yego. Bageza aho bagereye mu gihugu kibabwamo n'abantu. Barya manu bageza aho bagereye mu rugabano rw'igihugu c'i Kanani. Amen. Barya manu kugeza aho bagereye mu rugabano rw'igihugu cyahehe? C'i Kanani. Ikanani bisobanura ngo ni wabo w'amasezerano Imana yari sezerano. Kanani inamaanisha ni nchi ya agano. Mungu alikuwa Imana ibaha manu. Mungu akawapa manu. Uzujana naye. Usobanura kuvu ubaye umugabo. Mukubita amashi. Uyu mugabo yatura asobanura ari umusingo. Zarahindutse. Suru Petero uri. Sa. Umugore ari. Ari. Ako gatebe singashaka ibingi. Hari yageza hicara kera kicambara bya bishati birebire. N'aba bakobwa mwageza muzana. Ndabazi mwese aho muza mwicara nivyo. Yagiraga abandi ba friends biwe nk'abane gutya bageza nk'abane. Nibikanju bimwe bigeranga. Bimwe by'amabutagenda ngo kwa bapadiri. Uhindure ubu ngubu twavuyira amasese tugiye hehe? Iskoti. Ibintu byose bigomba guhinduka. Kweli. Ibintu byose twakoreragira amasese. Kila kitu tulikuwa tunafanyia la masese. Bigomba guhinduka kubera ko twinjiye iskoti. Lazima ibadilike kwa maana tumeingia iskoti. Ila masese ni hehere. La masese ni wapi? Ndagenda vuga mu ncamake kubera iyi minota dufite. Kwa ufupi kwa sababu ya madakika. Isomo zarikomeza kandi rizaba ryohera. Na litaweza kuwa tamu. Kubera ko ni ryiza cyane. Kwa sababu ni nzuri zaidi. Imana yo mwijuru. Mungu wa mbingu igufashe kumva. Akusaidia kusikia. Kugira ngo utangire urugendo rwo kuvira masese. Ili akusaidia kutoka la masese. Uja iskoti. Na kuweza kwenda skoti. Iskoti. Skoti. Ni ugera iskoti. Ukifika skoti. Imana izamanura manu. Mungu atashusha manu. Uzayirya imyaka yose. Tuzayirya imyaka 40. Utakula kwa miaka 40. Iyi 40 yabaye ku Bisiraheli mu butayu. Iyi 40 imekuwa kwa Wanaisraeli. Ushobora kugira imyaka 2 mu butayu. Unaweza ukamaliza miaka 2 katika jangwa. Ariko nagira ngo nkubwire ngo. Lakini nataka nikwambie igihe cyose uzagirira mu butayu bw'ibibazo ufite. Wakati wote utakuwa na jangwa katika igihe cyose uzagirira mu ntambara. Wakati wote katika vita. Igihe cyose uzagira mu kigeragezo cy'uruza. Wakati wote utaweza kufika kwenye jangwa la uzao. Igihe cyose uzagirira ikigeragezo cy'urushako. Utaweza kuwa na tatizo la kuoneka. Imana izamanura manu. Lakini Mungu atashusha mana. Uzarya manu muri ubwo butayu. Na utaweza kukula mana katika ugeze ku rugerero rw'igihugu Imana yasezeranije. Mpaka utakapofika mpakani kwa nchi Mungu aliyoyaahidi. Ugeze mu gihugu cy'amasezerano yawe. Mpaka utakapofika kwenye nchi ya agano lako. Mu butayu katika jangwa. Hari ibyo Imana izitugenera mu butayu. Kuna yale Mungu anatuandalia katika jangwa. Ariko tumaze kugera ku isezerano. Ni baada ya kufika kwenye agano. Imana izidupasa ibindi. Mungu anatukabidhi mengine. Hanyuma igahagarika ya amani mu butayu. Alafu anasimamisha mana katika jangwa. Isobanurikire. Maana yake nini? Mu butayu ni Imana idukundira cyane kuruta turi mu. Katika jangwa ndipo Mungu anatupenda kuliko tukiwa amani. Iyo turi mu butayu. Tukiwa kwenye jangwa. Iyo tuza turya ibiryo byatekewe mu ijuru. Ndiko tunakula chakula kutoka mbinguni. Iyo turi mu butayu. Tukiwa kwenye matatizo. Takugura makara turi mu butayu. Hatuwezi nunua makara. Tagaze twigomba turi mu butayu. Ibintu byose dukora. Kila kitu tunachokifanya. Mbabashije hano muri Kenya dutumve. Nikiwauliza hapa Kenya tunaishi kwa nini? Hano turi mu butayu. Si hapa tupo kwenye jangwa. Imana ntizeyigwa imanura mana. Si Mungu anashusha mana. Utekereza umuntu gucuruza ekuteri. Fikiria mtu kufanya biashara ya Reka mbiose uyu mugabo uvuye Igoma. Mume ambaye anatoka. Hari umugabo wanyu wacuruza ekuteri. Kuna mtu ambaye anaweza kuuza earphone. Ugatekereza ko yomubeshaho inzu akigisha abana. Aweze kusomesha watoto na kufanya nini? Cyangwa abasaza muvuye Rwanda. Ko muruva kuzo bintu doshoboka. Kutoka Rwanda. Mnajua hiyo abana muzamwirirwa mutera udupaso hara mu Uganda. Wale ambao mnaenda mkipiga pale. Na aba bagabo bari hano naba bagabo. Ni hawa waume ambao wako hapa na. Kwa maana mwambaye neza kuturusha. Mnaona mnavaa vizuri. Kwa maana mke kuruta bana bana. Mnaona mmerembeka kuliko watu. Turi mu butayu. Tupo kwenye jangwa. Turi skoti. Tupo kwenye skoti. Ko turarya mana ivuye mu. Tunakula maana kutoka mbinguni. Kwa maana mzungu. Je, mnaelewa? Oya ndi mwamva mashi. Hamuelewi. Menga bazamura ibiganza. Inua mikono kwa Mungu. Wagendanye natwe mu bihe byari bikomeye. Wasigamye hambwe zacu uzikomereza. Uyu munsi ndavuga ibintu bitanu bisobanura iramasesi. Mtaanza kuzungumzia vitu tano zinazomaanisha ramasesi. Iramasesi usha iskoti. Sesi kwenda skoti. Na ndagenda vuga bike. Na pale pengine nitaenda nikigusia gusa ubitware mu mutwe. Lakini beba kichwani. Uvuga yuko ijambo ry'uyu mwaka. Sema neno la siku hii. Ni urugendo rwo kuvira amasesi. Ni safari ya kutoka ramasesi tugana iskoti. Tukielekea skoti. Kandi iyo twinjije iskoti. Na tukiingia skoti. Tuba tugeze mu kibanza cy'Imana. Tumefika kwenye uwanja wa Mungu. Cyo gihimana nije twesho. Wakati huo Mungu ndiye atakayetulisha.
Icyambere gisobanura amasese la kwanza linamaanisha Ramasesi. Iyo umuntu ari Ramasesi, mtu akiwa Ramasesi, iyo umuntu akiri mu Ramasesi, undi bisobanura ibintu byinshi ndashobora kuvuga. Mambo mengi ambayo hatuwezi. Ariko biravuga ngo iyo umuntu ari Ramasesi, lakini nasema mtu akiwa Ramasesi, ngo niho agomba gufatira icyemezo, ndipo anafaa kuchukua hatua cyo kwanga icyaha burundu, ya kuweza kuichukia dhambi kweli kweli. Ndabisubiramo, tarudi. Ngira ko murumva mwese, natumai mnasikia nyote. Timutegere imvura mu ntegere, usisikize mvua bali kanisikize. Ramasesi sobanura ibintu byinshi. Ramasesi inamaanisha mambo mengi. Kubera ko ngiye kuvuga gusa ibintu umuntu agomba gukora ari Ramasesi. Naenda kusema vitu mtu atakazofanya akiwa Ramasesi. Ariko mu busobanuro bw'ira Ramasesi, lakini kwa maelezo mengine ya Ramasesi, bw'ira Ramasesi ni mu bucakara, ni katika utumwa. Ngo niho Abisiraheli bahuriye n'ibibazo byinshi batazivuga. Wameweza kupatana na matatizo mengi ambayo hajawahi kupatana nayo. Hanyuma Abisiraheli niki bakoze bari Ramasesi? Wanaisraeli wamefanya nini wakiwa Ramasesi? Twebwe niki tugomba gukora turi Ramasesi? Ni nini tunaweza kufanya tukiwa Ramasesi? Niki tugomba gukora mu mwaka wa 2025? Kipi tunafaa kufanya mwaka huu wa 25? Ibyo rero nibyo nshaka kubabwira. Ni nitakwambia. Uyu mwaka ugiye kurangira. Mwaka huu ukienda kutamatisha. Dusigaje icyumweru kimwe ngurangira. Ubaki na wiki moja ili malizike. Tugomba gukora niki? Kile tunafaa kufanya niki? Niki rero ngiye kubabwira. Niki ambayo nataka kuambia. Icyambere tugomba gukora niki? Na kwanza tunafaa kufanya. Ngo nugufata ibyemezo. Ni kuweza kuchukua hatua zo kwanga icyaha burundu. Ya kuchukia dhambi milele. Kugira ngo wuzuze qualification, ili uweze kujaza kanuni, zigusaba ko uri umugenzi wemewe n'amategeko kuba wagenda ukamuvira. Zinakufanya uweze kuhesabiwa kama msafiri. No kubanza gufata icyemezo, ni kuchukua hatua cyo kwanga icyaha burundu, ya kuichukia dhambi milele. Abantu bemerewe kuvira Ramasesi, watu ambao wanaruhusiwa kutoka Ramasesi, ntabwo ari abantu bambaye makoti, si watu ambao wamevaa suti. Na abantu bazinutswe icyaha, ni watu waliochukia dhambi, bazinutswe icyaha, walioichukia dhambi, banga icyaha, wakachukia dhambi, bahitamo kuva mu bucaka. Na wakaweza kuchagua kuweza kutoka kwenye uyu mwaka wa 2025, mwaka wa 25, ubu mwaka wo gufata icyemezo ku buzima bwawe, mwaka wa kuchukua hatua katika maisha. Ngira Imana ngo ma, na kuambia Mungu, iyi minsi ngaho isigaye, siku hizi ngapi zilizobaki, fasha kugira ngo nuzuze ibisabwa, nisaidie ili niweze kujaza, kugira ngo urugendo rwanje rube clear, safari yangu iweze kuwa clear, hanyuma mbashe gutera intambwe na niweze kuipiga hatua. Ubundi biravuga ngo kuvira Ramasesi winjira Scott, kutoka Ramasesi ukiingia Scott, ngo utangije intambwe ya mbere y'urugendo, umeanza hatua ya kwanza ya safari. Intambwe ya mbere isobanura iki rero? Hatua hii ya kwanza biravuga ngo ni intambwe ya mbere umuntu atera, hatua ya kwanza mtu atakaye wavuye mu byaha yinjira mu gakiza, kutoka kwenye dhambi na kuingia kwenye wokovu, kugira ngo bashe kwinjira mu gakiza, ili uweze kuingia kwenye wokovu. Ari Scott, na ndiko Scott, nuko ugomba kuzinuka ibyaha burundu, lazima ukaichukie dhambi. Hello, icyakabiri, pili tugomba gukora niki? Ambacho tunafanya, biravuga ngo nukwanga ubuzima bwake, ni kuweza kukataa maisha ya zamani. Umuntu witeguye urugendo, mtu anayejiandaa kwenye safari, umuntu witeguye urugendo rwo kuvira Ramasesi, mtu anayejiandaa kwenye safari ya kutoka Ramasesi. Imana ibaho umugisha cyane, Mungu akawabariki zaidi. Mureke tuzamure ibiganza duhimane, wacha tuinue mikono sote. Haleluya, haleluya. Umuntu witeguye urugendo rwo kuja ira Ramasesi, kuvira Ramasesi uji Scott, kutoka Ramasesi na kuingia Scott, kuva mu mwaka wa 2025 uja mu mwaka wa 2025, kutoka mwaka wa 25 ukiingia mwaka wa 26. Icyakabiri kimuranga, la pili nao mudhihirisha, wagomba kwanga ubuzima bwe bwake, lazima akachukie maisha yake ya zamani. Mbabwire bavandimwe muhaye mumva rimwe, acha niwaambie ndugu zangu mnaosikiza, iminsi dusigaranye itageze iminsi 10, siku tulizobaki nazo ambazo hazisalii 10, ni iminsi yo kwanga ubuzima warutuyemo iriya mu bucaka, kuchukia maisha ambayo ulikuwa unakaa huko, ni iminsi yo kubwira Imana ngo birahagije, yatosha, siku ya kumwambia Mungu yatosha, ni iminsi yo kubwira Imana ngo birahagije igihe ngize nzerera hano, siku ya kumwambia Mungu imetosha, siku nilizunguka hapa. Ramasesi ngo ni iwabo wabagutekerereza udatekereza, ni kwa wale ambao wanakufikiriria wewe bila kufikiria, na abantu bakoraga ibyo badashaka, ni watu walikuwa wanafanya yale wasiyotaka, ariko bakabikora uko bashaka ko babikora, lakini wanafanya kulingana na wale wanaotaka wafanye. Icyakabiri kiranga uwo muntu, la pili ambayo inadhihirisha mtu ugomba kwanga ubuzima, lazima uchukie maisha wahoze mukera ambao ulikuwa nayo zamani. Hello, ikizagufasha gutera intambwe, kitakacho kusaidia kupiga hatua, nuko uzabanza kugaya ibyo wahoragamo, kuweza kugairi uliokuwemo. Ubundi biravuga ngo kwihana niki? Kuweza kutubu ni nini? Kwihana ngo nagahinda, ni huzuni umuntu agira ko mu mutima, mtu anakuwa nayo moyoni, ngo kava mu kwicuza ibyo wakoze, kuweza kujuta kwa uliyofanya. Iyo maze ngo kwicuza uzugira agahinda, baada ya kujuta unakuwa sasa na huzuni, intambwe yo gusaba imbabazi, kuweza kupiga hatua, kuweza kugira ngo Imana ibashe kuguhinda, ili Mungu aweze kubadilisha. Rero ikizakwereka umuntu uri tayari mu rugendo, kitakacho kuonyesha mtu aliye tayari katika safari, kubanza kugaya ibyo wakoze, ni kuweza kugairi uliyofanya. Imana ibafashe izina rya Yesu, Mungu awasaidie katika jina la Yesu. Ubuzima twari dusanzwe maisha tulikuwemo muri umwaka wa 20, katika mwaka huu wa 2025
tekereza neza, fikiria vema, ubwira Imana ngo ibibi nabayemo mu buzima ambia Mungu mabaya niliyoyafanya katika maisha yangu, ibyo nakoze byose bitagenda, yale niliyoyafanya ambayo hayakwendi sawa, fasha kugira ngo nuzuze ibyangombwa, ili niweze kujaza, kugira ngo ntangize urugendo rwo kuvira Ramasesi. Safari ya kwenda Ramasesi ni mu busambanyi, Ramasesi ni katika Ramasesi ni mu bujura, ni katika ukorofi, Ramasesi ni mu burozi, ni katika uchawi, Ramasesi ni iwabo wishari, ni kwao wafitini, Ramasesi ni mu bucakara, ni katika utumwa. Icyamba kugira ngo tugaye yalitupa ili tuweze kugaye ubuzima twari dusanzwe, tukiye maisha tulikuwa. Uyu mwaka tugiye kwinjira, mwaka huu ambao tunaenda kuingia, twinjira mu mwaka wa Scott, tuingie katika mwaka wa Scott, twinjira mu mwaka wo kurya mana, tuingie mwaka wa kukula mana. Saga tatu niki? Tatu nini? Kiraba ngo nukwanga ubutegetsi bwa Satani, ni kuweza kuchukia utawala wa ibilisi. Kugira ngo ugaya ahantu uri, ili uweze kugaili mahali ukora na hali unayofanya, nukubanza kugaya ubutegetsi buhari, uweze kugaili utawala uliopo. Ariko ko muranumva? Je, mnasikia? Ko muranumva kweli? Mnasikia kweli? Ni muzamuri ibiganza ndebe ko inua mikono nione uhereye hano kama kuna watu hawajasinzia. Mani baho umugisha. Mungu hapa. Nukugaya ubutegetsi bwa Satani. Ni kugaili utawala wa ibilisi. Abisiraheli impamvu bagize imbaraga zo gusohoka muri Ramasesi. Kwa nini wamekuwa na nguvu za kutoka Ramasesi? Nuko bagaye ubutegetsi bwa Farao. Ni kwa maana wamegaili utawala wa ibilisi. Nibugikunda umwami wagukoresha kera utarakizwa, kama unampenda bado mfalme aliyakuwa akitumia hapa zamani, ko ntacyo bitwaye kuba mu byaha kuba kwa Satani, kama unaona haujali kutoka kwenye dhambi kwawe kugira ngo usohokire Ramasesi winjire Scott, kwako ili utoke kwenye Ramasesi kuingia Scott, ntabwo zoroshe kubera ko uracyakoze ubwami bwa Satani, maana bado unapenda huo ufalme wa ibilisi. Ariko ukeneye kugera mu gihugu cy'amasezerano, lakini kama unataka kuingia kwenye nchi ya agano, ukeneye kuzarya manu tuzarya muri uyu mwaka wa 2025, kama unataka kuikula manu ambayo utakayokula mwaka wa 26, uyu mwaka tugiye kwinjira mwaka ambao tunaenda kuingia 2026, wa mwaka wa 26. Uyu numwaka ukurya mana, huu mwaka wa kukula mana. Uyu numwaka Imana izatugaburira mana, mwaka ambao Mungu atatulisha mana. Uyu numwaka Imana izagaburira abateye intambwe, ni mwaka ambao Mungu atawalisha waliopiga hatua. Icyakane gisobanura iki? Nne inamaanisha nini? Birabongo nukwivana mu bubata, ni kujiondoa katika utumwa. Hari undi muntu yo gufasha, kuna yale mtu mwingine anaweza akakusaidia kutoka, ariko hari ibindi bisaba wewe nyiri bwite, lakini kuna mengine ambayo yanaomba wewe kubigiramo uruhare, ili ujukumike, kubigiramo uruhare, kujukumika. Biblia isivuga ngo, Biblia inasema kwemera ni gute? Kukubali nini? Gukizwa ngo biva mu kwatuza kanwa kawe, inatokana na kuweza kukiri na ukavuga ko Yesu Kristo ari umwana, kusema Yesu Kristo ni mfalme. Iyo watuza kanwa kawe, ukikiri na kinywa chako, ukavuga ngo man, na kusema Mungu, birahagije igihe ngize mu yatosha wakati nimemaliza kwenye utumwa. Twese turi ahangaha, sote tulioko hapa, abantu bari mu bata butandukanye, watu wepo kwenye utumwa tofauti, abantu bafite ibibabase bitandukanye, watu wameweza kutawaliwa na vitu tofauti. Kubaza buri wese, si lazima nikamulize yote, ariko icyo gusaba gusa, lakini kile nakuomba, icyakane gisaba umugenzi, laini ambaye naomba msafiri, wujuje ibyangombwa, anajaza ukamilifu, no kuvuga ngo, ni kusema ete birahagije, yatosha iminsi ngize muri ubu bucakara, nimemaliza kwenye utumwa huu, haragezaho nikura muri ubu bucakara, ili niweze kujiondoa kwenye utumwa. Hari abantu bakunda gusengesha cyane, kuna watu ambao wanaenda kuomba ombesha, ngo muze musengera, mkwe mnaniombea. Hari abandi ngo bintwari cyane bagira inamba zose z'abayumbe bose muri Afrika no hanze ya Afrika, wana namba za waombezi wote wa Afrika na ngambo zo gutabazaga mu gihe inyabo yishiye, kuomba msaada, abazi umuyumbe runaka agomba guhamagara, anajua muombezi fulani wa kuita. Igihimbwa ibweguye, mbwa ikiweza kumwea, bekaga ntibaye imbwa yakabwana, sasa ikiwa ni mbwa ile ndogo, iyo bibaye akabwana kimbwa, ikiwa ni ile ndogo, bikaba nakabwana kinyabo, na iwe kama ni yapose, ico gihu wa muntu ariko anaweza kulia. Imana idufashe tuve ira Ramasesi. Mungu atusaidie tutoke Ramasesi. Mungu yateye intambwe kuvira Ramasesi. Mtu akiwa amepiga hatua kutoka Ramasesi. Iyo ateye intambwe kuvira Ramasesi. Ukipiga hatua kutoka Ramasesi. Intambwe indikinjira Scott. Hii hatua nyingine inaingia Scott. Uba uri umuntu muzima. Wewe ni mtu aliyekamilika. Usigutandukanya amajwi y'imbwa na inyama. Anayetofautisha sauti za mbwa na gusengere. Kila kitu uombe. Icyakane kiranga umugenzi. Na ambaye inadhihirisha msafiri. N'umuntu wifatira ibyemezo wenyine. Akavuga ngo nije uri mu bucakara. Mimi ndiye nije ugomba kuhava. Mimi ndio nafaa kutoka. Nije ugomba kuba. Na mimi ndio nafaa kupika. Icyakatano. Ya tano. Bwana sifa sana. Haleluya. Biravuga ngo nukwitekerereza wenyine. Kujifikirilia mwenyewe. Ugahitamo icyo ugomba gukora. Na kuweza kuchagua kile utakachokifanya. Birashoboka ko imyaka yose irangiye. Inawezekana miaka hii yote. Warubayeho gusutekerereza. Ulikuwa unafikiriliwa na watu wengine. Hari abantu bagina n'ubushuti. Kuna watu ambao wana urafiki. Kugezaho habe n'isogisi yambara arinda kubaza undi. Mpaka hata socks atakazivaa nauliza mwingine. Ikindi cyose. Kila kitu. Bwana sifiwe sana. Amen. Kugezaho inshuti yo mugira ngo tuje gusenga. Rafiki anamwambia usiende kuomba. Twirwe tuganira gusa Yesu ya Yesu. Tuweze kuzungumza juu ya Yesu. Mureke mbabwire shitani agira mayeri. Ibilisi ana ujanja. Uziko umuntu ashobora kubuza undi kuja gusenga. Unajua mtu mwingine anaweza akamzoea mwingine kwenda kusali. Ngukuntu mbaye numva mu mutima naraye ntekereza Yesu. Nasikia moyoni nimelala nikifikiria Yesu. Tuje kwirirwa ku musozi twirwe dutekereza
kugira neza kw'Imana. Twende kushinda mlimani, tufikirie uzuri wa Yesu. No munsi w'amateraniro ku cyumweru. Siku ya ibada Jumapili. Ariko bakamaje ku musozi. Lakini wanaenda mlimani. Ngo twirwe tuvuga gusa ngukundu ngo aho Imana yadukishije. Eti tuendelee kuzungumza pahali Yesu ametutoa. Ngo nahi tugejeje. Na pahali ametufikisha. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Satani ndazaza nka jokeri. Ibilisi hawezi kuja kama vile. Ili abazungu bazamuchora bakamuchora n'ibihembe. Hivyo wanampiga kama bakamushiraho amahembe arindwi. Na wanamwekelea pembe 7. Wazubona jokeri iyo twakinaga makarite. Ulikuwa mnaona wale ambao walikuwa wanacheza. Yo wanaga nyine baguhaye jokeri. Ulikuwa unaona ukipewa hiyo ambayo imetolewa. Kaho nyine ibintu zageze. Ulikuwa unaona ni kama vitu hazijapendeza. Ntabwo ari kuri ya shetani sasa. Si hivyo ibilisi alivyo. Kama ni kuimba na shetani anaimba. Wala kuimba sio njia ya uzima, na kwambia usije. Shetani anaimba. Satana zaririmba. Shetani ndazaza kakuria tumutekereza. Hawezi kuja kama vile unavyofikiria. Azaza ari umuturanyi mwiza. Anakuja akiwa jirani mwema. Azaza ari umuvuga butumwa mwiza. Anakuja akiwa mwinjilisi mzuri. Azaza ari umuhanuzi mwiza. Anakuja akiwa nabii mzuri. Satana azanyura mu muririmbyi mwiza. Sisi anapitia kwenye mwimbaji. Satana azanyura muri kina mama mwiza. Anaweza akapitia kwenye kina mama. Aba mama bambaye neza. Wamama waliovaa vizuri. Aba papa bambaye neza. Wababa waliovaa vizuri. Aba korali baririmba neza. Wanapaya wanaoimba vizuri. Satani ntaza muri ya show. Ibilisi haji kwenye sura hiyo. Satana za Biblia zitugira muze musoma Biblia. Biblia soma. Paulo yaravuze ngo si gitangaza abwira abakorinto. Paulo akasema si. Aravuga ngo si gitangaza. Si ajabu. Daimoni kwihindura nka malaika wiki. Pepo kujibadilisha kuwa kama malaika wiki. Kama malaika wa nuru. Malaika w'umuco. Kama malaika wa nuru. Wewe gukaryama. Wewe unalala. Kwa kundi kera hari abantu bageza barota bakarota ikintu kimwe ki. Kuna watu walikuwa wanaota kitu kikigabo beni kikirabura cyane. Anaota kiume ambacho chambaye usoka ihuzu na ambacho kimeweza kuvalia nguo refu. Muzamona bimwe byose bareba hari ku mafilm. Wanga mnaona ile ambao wanaangalia kwenye filamu. Bimwe bifite amaso. Vile ambao vina macho. Bifite inzara zigiye kumera nk'izi za kino gihe ariko zitari izi kandi. Zina njaa zina tumwamenye kucha kama hizo. Izara abantu barimo kwishiraho we. Hizo kucha ambazo watu wanajiwekelea. Timuzamona ko kiwa gifite inzara neza. Simnaona zina kucha refu. Ndetse akabugo cinjiza kikaba cyo kwica umuntu giki nazanza. Inaweza kumuua mtu kupitia kucha hizo. Ese mwe ziri anzara zimaziki. Hizo kucha kweli